10,000 peso cash assistance na dawat sa 871 ka mga OFOP grantees sa Distrito 2. Bernal Tagson alang sa report. Subay sa nakumpaning kamot sa mahal sa probinsya nga mapaayo o mapalambo ang kinabuhi sa matag misamisnon, pinaagi sa edukasyon ug sa prinsipyo niini nga adunay usa ka profesional sa matag pamilya gipahigayon Septyembre 12 sa Usami City Gymnasium ang release of financial subsidy sa Asenso Pamilya One Family, One Professional kun OPO program. Din 871 ka mga college student beneficiary sa Distrito 2 sa probinsya ang malipayon nga katawat sa ilang 10,000 pesos cash assistance alang sa mga bulan sa Agosto ug Setyembre. Sa interview kang William Valius Jr., Provincial Planning and Development Coordinator ug OPO Overall Program Head, iyang gipasabot ang dakong kaayuhan sa maong programa. Kung maghisgot yung kaayuhan, dakong yung kaayuhan kining maong programa kay ang objective gyud aning programa nga kung mahimo ang matag pamilya sa Misamis Occidental aduna gyoy usa ka professional. Kay kung adunay usa ka professional ang matag pamilya, so ang atong expectation ana nga makatabang sa pamilya kay maka-employ man ang kaning maong mga grantee. So makatabang siya sa pag-uswag sa kinabuhi sa pamilya. So dako kayo kini og ikatabang. Gisaysay usab niya ang dakong rason ni Governor Henry Waminal sa pagtukod sa maong programa. Nakita man gud sa atong governor mismo nga sa iyang kaagi mismo no, sa iyang kinabuhi nga gikan gyud siya sa kalisod. So importante gyud kaayo nga matabangan ang mga bata nga makalampos gyud sa pag-eskwela. Kay kung ang usa ka bata edukado makahuman sa pag-eskwela, daghan kayo kana og effect no. Ang impact ni ana dako kaayo og ikatabang. So makatabang siya sa total development sa usa ka bata nga usa siya ka produktibo nga citizen sa ato ang probinsya, dayon makatabang siya sa iyahang pamilya sa paghawa sa kalisod sa iyang pamilya. So sa pagkakaroon adunay kinadabuk-ang 655 ka mga OPOP grantees ang nakagraduar ubos sa mga programa, diin ang pipila kanila nakakaplag na og trabaho ug hinay-hinay na usab nga nakatabang sa ilang matag pamilya. Si Lawrence Ostia, usa ka third-year student sa Tangub City Global College sa kursong Bachelor of Science in Industrial Security Management ug residente sa Barangay Tugas, Tangub City, mipadayag sa dakong tabang sa mga programa para kaniya. Ilabi na kay ang iyang maginikanan pariho nga walay mga trabaho. Para sa ako sir, ako yung kaysa katabang kay especially sa akong kuan, pamilya, akong papa, wala yung trabaho din. Kung mama kay wala po. Plano sir, o kaluyan makahuman, mo trabaho ko para sa akong pamilya sir. Oo, para sa akong mga igsoon mo sir. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa Ginoo yun. Then, si Gob, ako pasalamat ni Gob kay tungod sa programa, na-apel ko ani para makapadayon ko sa upay-eskwela ng mayor ug sa tanang mga opisyale sa atong probinsya. Daw salamat. Samtang sila si Charles L. Liwanag, taga Dun Victoriano ug Mark Christian D. Cuaton nga taga Sinakaban, parihong 4th-year student sa Tangub City Global College sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. May pahayag usab silang dakong pasalamat. Ilabi na kang Governor Henry tungod kay naapil sila sa maong programa isip OPOP grantees nga naghatag kanila og kahigayunan nga makatapos sa ilang pag-eskwela ug makatabang sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. I am very thankful jud kaayo nga naani nga scholarship. It's because naabot ni na murag na less na ang pressure ni mama, na less na yahang kanang hatagon nga allowance sa boarding house, sa mga projects nga natabang, na less na. And of course, thank you kang Congressman kang Gob nga kanyang nag-found ani nga scholarship. And actually, happy ta ko mahuman, so I'm hoping makatrabaho, which is my goal right now, to help my family as a breadwinner. And thank you kaayo sa OPOP. First and foremost, sir, ma'am, I would like to thank Governor Henry S. Waminal for this kind of scholarship opportunity, and I'm very lucky to have this one of his scholarship opportunity.
kanang magpasalamat jud kay ko ani nga scholarship kay tungod ani sir kanang dili man babag ang kanang bitang pag-eskwela pa babag pod ang kapobrehon sa usa ka pamilya tayo, usa ka estudyante nga wala jud sir. Tapos aside from ana sir is kanang bitang I'm lucky jud nga kanang nahimo ko nga isa ka grantee ani nga kan scholarship kay tungod ani sir. Karon sir magpasalamat pod ko nga kanang sa akong pag-eskwela sir isa na lang jud ka semester makagraduate na pod ko. Panghinaot ni Mark Christian nga mapadayon gihapon ang mga programa aron matabangan usab ang ubang pang mga estudyante nga nagtinguha nga makapahimulos ug nangandoy nga maka-appeal niini nga programa. Magpadayon tag gihapon ni siya para makatabang pod ni siya sa mga ako ang kauban or sa mga estudyante pod nga nanginta pod og panginahanglan regarding ani nga kuan sir kanang scholarship sir. Ang Asenso Pamilya One Family One Professional Program nagpamatuod sa hingpit nga tinguha ni Governor Henry Sibilia Wamoynal nga mapaayo ug mapaldambo ang kinabuhi sa matag misamisnon pinaagi sa edukasyon nga usa ka dakong instrumento sa kalambuan ug naghatag usab kini sa matag OFOP grantee ug dakong kahigayunan nga makatapos ilang pag-eskwela ug magmalampuson sila sa umaabot. Alang sa Osamis Today, ako si Bernard Texas.